السلام عليكم ورحمة الله. إذا متابعينا أينما كنتم أهلا بكم في حصة جديدة، دائما في إطار دروس الدعم والتقوية بالنسبة لتلاميذ وتلميذات السنة الأولى من السنة الأولى بكالوريا مادة الفرنسية. إذا اليوم إن شاء الله صاريت من نوع خاص، عبارة عن ماشي درس وإنما هو عبارة عن امتحان أو ان بتيت ايفالياسيون غادي نحاولوا نقراوه، فهو تقويم أو امتحان أو فرض. إذا غادي نقراوه علاش؟ إذا فالغاية من هذا الشريط هذا هو نعرفوا كيفاش كيطرحوا الأسئلة وشنو اللي خصنا نوجدوا، كومون دي اون فرونسي ا كوا اون ا افير. خص التلميذ من دابا يستعد ويعرف اشنو هما طبيعه الاسئله اللي غيطرحوا ليه في الفروض وفي الامتحان الجهوي الموحد ان شاء الله في اخر السنه، الذي يعد يعني امتحانا مهما بالنسبه لنيل شهاده البكالوريا ان شاء الله في العام المقبل. اذا كتعرفوا ان نقطه الامتحان الجهوي كتشكل على ما اعتقد 25%. اذا فلذلك خصكم من دابا تبداو تستعدوا، وخصوصا بالنسبه لماده الفرنسيه اللي المعامل ديالها طلع، خصوصا بالنسبه للادبيين. اذا غادي نبداو على بركه الله. اذا كتابعوا معايا عندنا هنا ايفالياسيون نيميرو 1. اذا بالنسبه لهذا الشريط هذا فكنصور من مكان قريب للشارع. اذا غادي سوف استسمح وغادي تعذرونا، لانه غادي مره غادي تبقاو تسمعوا ضجيج المواصلات. اذا غادي بلا ما نعطلكم غادي نقراو لو تكست. اذا فكيتعطى لو تكست بطبيعه الحال وكيتعطاو دي كيستيون دو كومبريونسيون. اذا غادي تكون عندنا برودكسيون ايكريت كما كتساعدوا. اذا نقرا بعجاله، تبعوا معايا من هذا التعلم وتقراو. J'entamais un beignet, il devient dans ma bouche pâteux et sans goût. Je le remâchais, le promenant d'une joue à l'autre, je finis par l'avaler sans plaisir. La table débarrassée, ma mère posa à même le bois, une petite théière d'émail dont nous ne survions jamais et deux verres. Sans plateau, sans bouilloire dans la pièce, sans le rituel habituel qui présidait dans la préparation du thé. Une impression de diminuant flottait dans l'atmosphère. Seuls les ménages misérables procédaient de la sorte. À mes réflexions, ma mère répondit qu'elle ne pouvait plus passer son temps à faire briller le plateau, laver les verres, astiquer la théière d'étain. Qu'allait-elle faire donc de son temps? Je ne savais. Bon. Après déjeuner, ma mère me recommanda d'être bien sage, prit son hike et partir rendre visite à la Laïssa, son amie. Elle avait tellement de choses à se dire. Je me souviens encore des heures affreuses passées à l'attendre sans oser me mettre à la fenêtre, réprimant l'envie que j'avais de courir dans l'escalier, de sauter au soleil sur la terrasse. Je jetai un coup d'œil dans ma boîte à merveilles. Ce n'était plus une boîte à merveilles, mais un cercueil où gissaient les pitoyables cadavres de mes rêves. Je fais une atroce grimace. Les voisines ne devaient pas m'entendre pleurer. Je me mouchais dans un vieux chiffon qui traînait par terre. Couché sur le dos, je contemplais fixement les taches scameuses qui constellaient les murs de notre chambre. Ils ne bougeaient plus. Ils organisaient autrefois en mon honneur des ballets à ravir les yeux. Je passais des heures à suivre les évolutions de ces formes changeantes. Maintenant, il n'était plus que des taches figées qui me donnaient la nausée. Mon cœur se mit à battre de tristesse, d'angoisse, de dépit et de colère. Il battait surtout de peur. Malgré les discussions des voisines, le bruit familier des petits balais de doom, les crépitements des étincelles,
les ronflements des soufflets, j'avais peur, épuisé par mes larmes silencieuses. Je finis par m'endormir. Quand ma mère revint, j'avais de nouveau la fièvre. Il me couvrit chaudement, s'assit à côté de mon lit et pleura lentement. Elle chatonnait doucement, s'interrompait de temps à l'autre, s'interrompait de temps à autre pour se moucher, reprenait murmure. Le soir, elle ne prépara pas de dîner et Choco Château avait de la peine à m'endormir. Je m'agitais dans mon lit, me retournais sans réussir à sombrer dans le sommeil. Brusquement, l'orage se déchaîna. Le vent fonça sur la maison avec des hurlements de fureur. Les portes claquèrent au milieu des gémissements, des pleurs et des chuintements de la rafale. S'éleva un chant timide de flutio. Ce n'était pas une flûte humaine semblable à ces roseaux, à ces trous qui font danser les fantômes à la lumière des étoiles. C'était, à n'en pas douter, quelque instrument d'une matière luisante et froide, forgé sans bruit au fond des eaux par un djinn atteint de démence. Elle parlait un langage à la fois déchirant et suave, parfois incompréhensible, grimaçant, maléfique, parfois d'une nostalgie farouche. Il y avait des appels, des supplications, des reproches, des rires, des longs cris de douleur, des mots d'amour et des phrases de colère. إذا هذه القراءة أتمنى أنكم تبعتوا معايا. إذا غادي نمشيو la compréhension. Dans la première question, présentez en quelques lignes l'auteur et le genre littéraire auquel appartient ce texte. إذا هنا خصكم تقراو la bibliographie يعني السيرة الذاتية ديال أحمد السفريوي. إذا إلا تعطاكم نص وقال لكم présenter en quelques lignes l'auteur, dans l'auteur de la boîte à merveilles, parce que ce texte est extrait de la boîte à merveilles, ou مقتطف ou مستخرج من la boîte à merveilles, le roman autobiographique d'Ahmed السفريوي. دونك خصكم تكونوا عارفين لا بيبيوغرافي السيره الذاتيه، تقراوها وتضبطوا منها كلك فقرات باش انكم تجاوبوا. لو جونر ليتيرير، اذا فاك درت فيديو على لو جونر ليتيرير، اذا خصكم تكتبوا فقرات وتحفظوها باش الا قال لكم انكم تكتبوا ليه لو جونر ليتيرير auquel appartient ce texte، خصكم تقولوا بان هذا لو تكست est extrait de la boîte à merveilles qui est un roman autobiographique. Situer le passage غادي نديرو على فيديو خاص باش تعرفوا لان السؤال كيطرح ديما كيعطيكم ان باشاج. هذا سي ان باشاج où vous devez le situer par rapport au texte, par rapport à l'œuvre. إذا خصكم تموقعوه فين جا، اشنو اللي جا من بعد منه واشنو اللي جا من قبل منه واشنو هو الموضوع ديالو. دونك كاين لي لا تيبولوجي دو تكست، غادي نديرو على واحد الفيديو صغير على لا تيبولوجي دو تكست، à savoir un texte narratif, un texte descriptif, un texte informatif. إذا فغادي نديرو relever quelques indices montrant qu'il s'agit d'un récit autobiographique. إذا فهنا سي ان رومان اوتوبيوغرافيك، يعني بان احمد السفريوي كيدوي على راسو، إذا فكيدوي على راسو وكيدوي على السيره الذاتيه ديالته. إذا فان ريسي اوتوبيوغرافيك، إذا خصكم تخرجوا مؤشرات كتدل بان هذا التكست هذا سي ان ريسي اوتوبيوغرافيك. إذا خصكم تعرفوا شنو هما لي كاركتيرستيك دان تكست اوتوبيوغرافيك. نمروا للسؤال 4. À mes réflexions d'état transporter les paroles de la mère au discours direct. إذا أنا خصنا تقراو لو ديسكور ديريكت. إذا نعطيكم واحد السطر غتبدا من التكست، غتبدا من امي ريفليكسيون حتى ديتان. إذا خصكم هاد لو ديسكور هذا il est peut-être au discours indirect، خصكم نتوما تردوه au discours direct. إذا غادي نديرو
فيديو على لو ديسكور ديريكت، وكنت درت واحد الفيديو في لاشين عندي في قناه موغادور للرقي والمعرفه. À partir de votre lecteur de l'œuvre, répondez à les questions qu'allait-elle faire. اش كانت بغات دير. اذا فانت لا قاعد نقرا كتنقص خصك تفهم اش كانت بغات دير. Très bien. Donc relevez les sentiments dominants, éprouvés par le narrateur. اذا خصكم تخرجوا relever كتعني تخرج او اظهر. relever. اذا اظهر يعني الاحاسيس اللي كان كيحس بها le narrateur. Comment se sont-ils manifestés كيفاش ظهروا هاد لي سونتيمون توجور متعلق هاد السؤال 8 متعلق بالسؤال 7. Comment se sont-ils manifestés كيفاش هاد لي غادي تقول لنا غادي تقول لي سونتيمون وكيفاش عبر عليهم شنو هما العبارات. relever dans le passage un énoncé ancré dans la situation d'énonciation. هذا كنت درت عليه الفيديو القضيه ديال لا سيتياسيون دينونسياسيون عامه. اذا غادي نعاود نوضح هاد لا سيتياسيون وقال لكم كيل انديس جوستيفي فوتر ريبونس. غادي تعلل quels sont les temps verbaux dominants dans son passage. اذا فالي temps verbaux واللي كيكونوا في l'autobiographie فباينين. فهذا كيكون لو باسي سامبل اي لو l'imparfait كيكون حتى هو بالنسبه لا ديسكريبسيون، وكيكون حتى لو بريزون ملي كيكون لو ريسي انشاسي. هذا غادي نهضروا على هادشي من بعد. جوستيفي لور فالور. اذا فهادشي اللي قلتو l'imparfait pour la description et le passé simple pour la succession des actions. De quelle focalisation s'agit-il؟ اذا فكاينه لا فوكاليزاسيون النظره او الرؤيه فكتكون لا فوكاليزاسيون انتر، لا فوكاليزاسيون اكسترن، لا فوكاليزاسيون زيرو. غادي نهضروا عليها. وانا عندنا لا برودكسيون اكريت غادي يعطيكم نص الموضوع بقاو تكتبوا. Il vous est arrivé une fois d'être séparé d'une personne qui vous est chère, racontez tout en précisant vos sentiments et vos réactions. هنا كيهضر على نص الموضوع انكم كنتوا في شي وقيته انفصلتوا او فرقوك مع واحد الشخص اللي كان غالي، سواء مات سواء رحل سواء مشى لشي بلاصه. هنا غادي تهضر على لي سونتيمون الاحاسيس وردود الافعال اللي صدرت منك حين تفرقتي مع داك الشخص الغالي. اذا لوغ دو لا كوريكسيون غادي ياخذوا بالاعتبار ملي غتكتب الموضوع ديالك غادي ياخذوا بعين الاعتبار التقديم ديال الموضوع كيفاش قدمتيه، واللغه كما كاين اخطاء والتنظيم و لا ريشيش اي لا كوهيرونس دي زيدي. يعني الافكار تكون غنيه ومتماسكه ومنسجمه. اذا هذا هو اللي خصكم، هذا هو طبيعه الاسئله اللي غتكون في الامتحان وفي الفروض. اذا غادي نرجع لهذا الشيء كامل اللي قلت لكم غادي نرجعوا معكم. اذا اتمنى انني قد افدتكم، والى اللقاء مع شريط اخر ان شاء الله.